Hello everyone, so let's continue our lesson in chapter 9. Our lesson objective today is to find probabilities from cumulative distribution function. So kita nak cari probability yang menggunakan cumulative distribution function. Let's say saya ada cumulative function. So sekarang saya nak cari probability dia. Saya tak perlu convertkan cumulative itu menjadi probability dia. Okay, so apa yang saya buat, saya boleh guna formula-formula ini. In general, cumulative function untuk random variable adalah fx is equals to probability of x less than or equals to x. So, untuk discrete random variable, equal sign sangat penting. Saya nak cari probability of x equals to a. Guna cumulative function, saya boleh guna ini. Okay, so kita tahu kita nak exact A, okay? So now, nak guna cumulative, kita tahu dia adalah probability of x less than or equal x. So means that probability of x less than or equals to A, which is this one lah, okay? So ini kawasan dia, probability of x less than or equals to A. Probability of x less than or equals to A ni, dia cover semua itu. Okay, dia cover A minus 1, A minus 2, A minus 3. Tapi kita nak A saja. Jadi apa yang kita buat, kita kena tolak dengan probability of x less than or equals to A minus 1. Sebab probability of x less than or equals to A minus 1, dia cover A minus 1, A minus 2, A minus 3. So bila kita tolak mereka dua, so saya akan dapatlah exact A. Jadi Px less than or equals to A minus Px less than or equals to A minus 1. Dan kita tahu probability of x less than or equal to adalah capital F of A. Probability of x less than or equals to A minus 1 ni adalah capital F of A minus 1. So that's why dia akan jadi FA tolak FA minus 1. Kalau saya nak cari probability of x greater than A, nak menggunakan cumulative function, kita tengok dekat sini. Ini let's say this is my A, saya nak greater than A, open greater than A. So saya nak kawasan ini sebenarnya. Jadi, apa yang saya buat adalah nak guna cumulative. So, saya tahu total probability adalah 1. Okay, so 1. Which is dia akan cover dengan yang bahagian saya nak. Tapi saya kena tolakkan dia. So, tolakkan dengan Px less than or equals to A. Kenapa? Sebab kita kan nak x greater than A. Jadi, kita sebenarnya nak A plus 1, A plus 2, total probability 1. Dia cover semua. A plus 1, A plus 2 dengan A minus 1, A minus 2. Sebab tu kita kena tolak dengan Px less than or equals to A. Then, baru boleh dapat Px greater than A. Okay, so that's why ada dekat sini jadi 1 minus Px less than or equals to A. Px less than or equals to A tu adalah F of A. So 1 minus F of A. So let's say kalau saya nak cari probability di antara A dengan B. Okay, so saya tengok dekat sini. Let's say this is my A and this is my B. Dia cakap A open. Okay, B close. Okay, ini yang saya nak. Nak guna cumulative, kita tahu x less than or equal. Means that saya ambil Px less than or equals to B, di cover semua ni. Kemudian minus dengan probability of x less than or equals to A. Sebab A kan open kan, jadi saya minuskan dia. Okay, then saya akan dapat semua ini, tengah-tengah ni. So that's all dekat sini dia jadi Px less than or equals to B, which is F of B, minus dengan Px less than or equals to A, which is F of A. Okay, so FB minus FA. Kalau saya nak cari probability of X between A and B dan dua-dua tu tak termasuk Let's say this is my A and this is my B. X between A and B dua-dua open. Okay, which is this kawasan lah sebenarnya. So nak dapatkan ini, sebab B tu tak nak kan, jadi means that kita akan ambil yang sebelah dia, iaitu B minus 1. So saya cari probability of X less than or equals to B minus 1, which is dia cover semua ni. Kemudian saya kena tolak dengan Px less than or equals to A. Okay. So, saya akan dapat yang kawasan ini. So, Px less than or equals to B minus 1 adalah F of B minus 1. Px less than or equals to A adalah F of A. So, FB minus 1 tolak FA. So, kalau saya nak cari probability di antara A dan B, dua-dua include. Sini A, sini B. Dua-dua yang saya nak. Okay, bahagian ni lah yang saya nak ya. So, X less than or equals to B, dia akan cover semua ni. Kemudian saya kena tolak dengan A minus 1. Sebab A tu saya nak. So, saya kena tolak dengan A minus 1. Baru dia akan dapat yang ini sahaja.
So that's why kat sini akan jadi PS less than or equals to B, which is F of B, minus dengan PS less than or equals to A minus 1, which is F of A minus 1. Macam mana kita nak cari median? Median dekat dalam chapter 6, kita cari bila cumulative function kita ataupun data kita ni duduk di tengah-tengah. Okay, so sekarang untuk konsep random variable, kita tengok pada probability. Jadi kita tengok pada probability yang tengah-tengah, iaitu 0.5. So means that untuk nak cari median, kita kena cari value di mana cumulative function dia adalah 0.5.